We translate our wishes and our desires as God's promises. Cuando no andamos en el Espíritu del Señor, transferimos esos deseos, ¿verdad?, como si fueran promesas de Dios. And when these promises are not fulfilled, Y cuando no las llegamos a realizar, we blame God. ¿qué pasa? Que culpamos a Dios. When the truth of the matter is, God never promised us those things. Cuando la realidad es que Dios nunca te prometió eso. We need to live our life with eternal perspective. Tenemos que vivir una vida con una perspectiva eterna, con un deseo eterno. Okay, so most of the time we'll say, what is our desire? Most of the time we'll say, okay, what is God going to do with me today or for me today? I need something right now. I need a car. I need a new car. I need a house. I need clothes. I need money, right? All those fleshy, temporary things. Pensamos, ¿qué deseo yo del Señor? ¿Qué quiero que el Señor me dé? Ok, yo necesito un carro, yo necesito una casa, dinero, ropa, todas las cosas de la carne, todas las cosas materiales. But in Matthew 6:8 says, for your Father knows what you need before you even ask. Mateo 6:8 dice, tu papá conoce lo que tú necesitas antes de tu pedírselo. And no good thing would he withhold you. No quitará el bien a los que andan en integridad. For those who live uprightly, right? Amen. But it says in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. He's telling you right there. Matthew. If you delight myself in me, then all these things will be added unto you. Pero dice Mateo 6:33, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. So, to have God's promises, you have to have a relationship with Him. Para tener esas promesas tienes que tener una relación con Dios primero. So you put Christ first in your life. Pon a Dios primero en tu vida. Is He a priority in your life? ¿Es Él una prioridad en tu vida? Do you consider Him in everything you do first? ¿Tú piensas en Él antes de hacer cualquier cosa? Mark 12:30 says, and you shall love your God with all your heart. That's with all your passion. With all your soul. That's with your emotions in your life. All your emotions in your life. With all your mind, your thoughts, and your moral understanding. With all your strength. That's your energy. En Marcos 12:30 dice, y tú amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Con pasión, ¿verdad? Con todas tus emociones, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con energía, con fuerza. And sometimes what happens is we do all this and with all our strength, and we spend our strength every place else. When we come to church, we have absolutely no energy. We have no energy to praise God. We have no energy to read His Word. We have no energy to, take time in prayer with Him. Why? Because we have spent all our energy in things that's temporary, that things has no value. When actually it's reversed. If you spend all your time, if you delight yourself in the Lord, He will give you the energy to do all those other things with no toil. Amén, amén. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía? ¿En dónde estás invirtiendo tu fuerza? Por eso que estamos invirtiendo en otras cosas. Llegamos a la iglesia y estamos cansados para alabar, estamos cansados para leer la palabra, estamos cansados para orar. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía y tus fuerzas? Our relationship with Him has to be vital and tangible. Tiene que ser una relación con Él vital y tangible. So you might ask, what does that look like? Tú te preguntarás, pero ¿cómo se ve esa relación? So you take every day, any day, Todos los días. ordinary life. Una vida ordinaria. You're sleeping, Al dormir, you're eating, al comer, you're going to work, cuando vas al you're trabajo, going to school, cuando vas a la escuela, you're walking, you're estás shopping, caminando, estás en el shopping, and you take all of that, y agarras todo eso.
this is good for the ladies because, you know, we do all that stuff and then we, like I said, we have no energy to do anything else. But if we do all that, Esto es bueno para la mujer porque ustedes saben que tenemos mucha energía para hacer muchas cosas yeah, but we take all that and we place it before God as an offering. y ponemos todo eso, agarramos todo eso y lo ponemos delante de Dios como ofrenda al Señor. Embracing and accepting what God's word says about you, believing all His promises. Abrazando y aceptando lo que la palabra de Dios dice para ti, creyéndole a sus promesas. You know, sometimes we pursue after our dreams and desire more than we pursue God. Nosotros a veces seguimos nuestros deseos y nuestros sueños más que seguimos a Dios. But thank God, He's always pursuing us. Gracias a Dios que Él sí no siempre nos anda buscando, ¿verdad? Thank you for God. So we become so well adjusted Nos ajustamos a esta cultura to this culture that we fit into it without even thinking about it. sin pensar. The culture around us is always, not realizing that the culture around us is always dragging us down to the level of immaturity. Sin pensar que todo lo que se hace, ¿verdad? En esta cultura nos está arrastrando y también nos está llevando a un nivel de inmadurez. Right, because God brings the best in us. Solo Dios saca lo mejor de ti. He's the only one that develops a well-formed maturity in us with His knowledge and His wisdom. Él es el que te desarrolla, te forma con sabiduría que viene solo de Él. So if you trust only what you believe you understand, Si tú nomás confías en lo que entiendes, you will live with lots of doubts and questions. vas a vivir con mucha duda y preguntas. Because in this world, our mental thought pattern keeps us from God's best. Porque en este mundo, esta mentalidad nos mantiene lejos, no a lo máximo con el Señor. God's wisdom is bigger than anything your mind can conceive. La sabiduría del Señor es más grande de lo que tú puedas imaginarte. Live your vision higher. Levanta tu visión más alta. Draw near to Him and experience the reality of His kingdom. Acércate más a Él y experimenta la realidad de su reino. Set your mind on the things above, not on the things of this earth. Pon tu mente en las cosas de arriba, no las cosas de esta tierra. Romans 12:1-2 says, but be transformed, that means be changed. Renewing of your mind, that's, you know, your ideas will change. You have new ideas, new attitudes. And you can prove that's what is the good and acceptable and perfect will of God. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y lo comprobamos para nosotros mismos. He is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think. God knows the end from the beginning. Amen. I want to sit down with you guys and be like, amen, hallelujah. Él hará mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. In 2 Corinthians 10:5, 2 Corintios 10:5, casting down imaginations, that is world theories, reasonings, destruyendo arguments, argumentos, toda altivez and every high thing that exalts itself against knowledge of God, y cualquier cosa que quiera ir contra la sabiduría de Dios. and bringing into captivity every thought to the obedience of God. Ponlo delante de la obediencia de Dios. Right? Walk by the Spirit. Know Anda, Espíritu. what God's will is. Conoce la voluntad de Dios. Be in the flow of the Spirit. As we seek God, our heart's desire begins to match up with His will. Mientras buscas más de Dios, tu deseo de tu corazón se va alineando con la perfecta voluntad de Dios. 1 John 2:15 and 12. Primera de Juan 15 and 17. 2:15-17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Yeah, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of this world. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre,
sino del mundo. The world and its desire will pass away, but whoever does the will of the Father will live forever.